Rgakhan yulmin yantang sagal namaskar miyuli sakbachik cho dona thosluk chan jamhuriya jakpeka yantang saga juna salam frotchugat ngati di fromachik tan monika phikpo chan yotpi rgastit pang sakna sagis shantes ngingchaks nangambo ngati di qomi jakpo malla khongmat qomi jamhuriya di jakpo ngates rgalux nangambo malla khongse ngates ngati qomi rgeldaps donar gastriti ayin peka sngingriangun ngonchukpat di jakpo rgastrit donar gastrit na fista yotkan sagifya ton mangmai khurel hepsin diringi jaga ngatang Hindustan panis rangifya lokso ayin chikchose koljoksyang khonskhanen ngatang sagifya di jakpo ayin yastane yotpi khomsuni snanga jakpi phangin ngati ayin yastane yotpi insaf shakshit choksa choks dona kakafono choks shespi khomsun ngatifya rinchanna chaslukschanin dunikal zadrul bachao iqtidari kayot khanun chamen balki gastriti mimans gangmas dunla rinste sijakpa rgoshain ayin chokhan shangyutunis di khoms bjika jamhuriyatis myardo zare ayini goma thambe ka jakpasong haqiqat anuk di khoms bjikas ngati shakshitifya fralux baskhanun la lamstan baset ngati cho goban na samba tangkhanun bal gangadhar tilak lala lajpat rai mahatma gandhi dona subhash chandra bosis shakshiti fraluxun anchanchos khongsaga di fayul pefya lokso nilamun yotkhanin amma sagi choksyot pi nilampu ade khoms bikain insaf shakshit choksa dona sunasui irgaluksun inmin ngas samet ki ngates urgabi tarikhun laltase ngati qom pur choskan mison la di khomsunis gachuga lamstan baspensuk ngas samet ki ngates urgabi tarikhun laltase ngati qom pur choskan mison la di khomsunis gachuga lamstan baspensuk zerchau staxpa vargushain di lenpo salfoyot di saw dona mimang sunya di khomsun dunmi namzanya na yotkhanin insaf shakshit choksa choks donar galuksi di khomsun ngati chegang tanchan khomsunin dun ngatang chakpa di tehzib pu sharbe kana mana michat pi chakthurchi gi zoste ka ngatang chakpa lepsin chana du ngati yongmi nasluni khagen ki khonges khunti waqsunifya di khomsun chutchukpi fralux ba urgoshain gaun ngati shakshitifya fralux ba khanunis khunti samzonyang khure yotpinang di chacha khomsunis ngati yergasi lampwa otfrotchukchain rgakhan yulmin Hindustan pa sagis ngati irgastrit pa stonthogna zapthungi gral bakhan saget panla salambet chamchek namje gurluksi bardon efromachik bardon yang covid-19 si bardon thongna sang ngati saget panis sageti bingkhinang ngun mayon chukset khongi shazda chandi qompu saget pani yergasifya chatka janut ngati saget panis regastritifya zapthungi gral bana choksla ngati hambachan shmakmiunis fromachik bardon nasgraten sartak suni strunglux benut manfi gapchi kana trukchi degree celsius sakpa grang yotpi siachan na galwan wadi kana tangse gapchu degree celsius sat luspi jaisalmer sa shnam dona sahili malsanyanuk ngati jangjun sakstane strunglux-ifya datyot ngatang yulpa saga khongi hamba yulifyar galux dona stroxkel bachanika ngariot khongi di qawmi fya be lasun zapthungi strunglux qawmi strunglux narsogun nazgratchaun dona e fromachik yergasi lasunyang lakthut bakhan ngati science danunis qawmi fraluxun strachan baset fizayan kere sathok dona shesi edarani kana kere aspatalun sakpa ngati science danunis ngati cheun na lasun phukpochan chachuksat ngati science danunis chan ngima coronavirus si bardon nazgrat pi lassirunika lasbenut yang khong nginche wakshanuk korone lokpar la kolbi hudan chocheng lakchep sonsin dana ngambo ngati science danunis mimasi chelyak si shorbianuk
soma chapter chik seksin ngati science danunis doctorun intizamion dona miso chik tunengambo lakthut base registrit yang coronavirus is ngatika got chachan nginselu shukset gaw ergastritun na speana sakbachik nginseyot chana ngati saget pan shmakmiun dona science danun la fespa base stotpa biormochanin yang qomis khong saga di jamhuriye jakpeka juna salam zeret rgal bilwang insani tsaskangun cho jiksmochigi dunla khilalus nga ngarang ayini markazi frinpeka zbrel basetong ayini galuksi khomsunika zadul basemene ditsoksi jiksmo wasgratpi ngata yang changlamchik metpen hindustani unis sakchik sonse zanzo shingna tsoksla sagi dunla yotpi di dushman punazgratpi fya sunasui roxbas ngas zerbi tonpo doctorun narsun paramedics deluxi tabiari fya las sir bakhanun donar sangdagi fya las bakhanunin gaunes covid-19 natpan la tabiar be fya rangi cheun jiksmeantans yang dona khong khachigis khunti rinchan strogonang skorset khonangambo chik asharia galak mimansika di miyuli thogi natngan pui zdokhar fok covid-19 natngan pe kana got chakhanuni zanzo sunla ngas diring maser zaret ngati di corona nasgrat pifya dunla yot khanun ngati yulmi inmin gaun yulifya fespa misik danin darang falte machayot pi di bardochan namze tarikh pos briser yapna ngati yongmi naselunis khoi dir jet pa mingan mi fraluk sunla ki gaun khos changral chik met pa gozuk baspin itube nga rdyang mayut ngati urgastriti abadi mangmo lokso saqafat lokso geografiyai bardon laltase di miyulu thogi waba pekana stronglux be la serun chuchao lake si kaxpayot pin do in nasang ngatang di natngan puskete mifel chukchang khutchanlus di choksi cho bardek dun la yot nasang ngatang e pramachik longoni lasun stulche kana ngatang rgyaba manurset di miyuli thogi waba pesnyatika ngati chunche nasluni shesil chaunika zbrelfok amma shesi edaranna ustadunis shoxmo soma technology kole khoi shesil chaunyanuk changbarchachik machachuks mimangs mangmoyut pi bihar yang yuti jammu khachulna ladakh yang oshan zoste ka electionun malenkyonse ngati election commissionis kuri tarikh yang itulus pi lastapchik nengambo electionun gangriyabas mimansi cheun gatsoksi jiksmoni shidina shakshit lushan snangya jakse ngati iqtisad pu yang fefya zgaksun sak tsirtsirika futedans gaw fantokchan lus yang ngati iqtisad pu shoksmo ka yang khuri malika leba gozuksong dare dubachik dunla misal yang metpi GST jam bachaun dona baharat fiste sarmayakar nifya sakbachik biormochan takshik zere ngon chupchas base ngati iqtisad pu snasi bachik thale urnayambo malika yonot सरकारिस छुनसेना दरमियाने सिन अतुन लस्केत तंसे सरमायादार निजाम पर तनपोर्चोसत ताकि खोंगल समय का लोन तंसे लोक्सोना फंथोक चंद सोंगलेनी समझेक नंगम्बो दुन लछाचें रोक्स बांगयानुक ननिंगेलवे बर्दोनिस ngatanger rang isngi thilenuk chis taxpayotna don sakyang itufinks insaniyati snging signar galuk sunis ngatang sak chikdileng khons Saskangai longgangmyang Bharat panis esuchigunifya dun labing se lasbas. Ngatang Hindustan panis insaniyati fya saskang na stroxkel bachain. Mingbing shair Methili Sharan Guptas kuri shairi frangchang Hindustani diljoks po ngon chuksat. Usi udar ki sada sachiv kirti kochti तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अंग्रेजियां दी सिंगिंग जज्बान सल्फोबा से दी चुक्सला जोक्सियत इट इज द बेनेवलेंट
whose glory lives on in songs eternal. It is the generous whom the world reveres forever, whose spirit of oneness fills the boundless universe. They truly are human who dies for fellow beings. Dune deshatsik chanun in gauni shanpo lunianuk stane soneot. Dune defayas mitsonin gaun la miulpus hamesha mingtuks benut. Konge chikdili sambanis di sartaksi thikmet pikainat po fangang basit. Dune haqiqatan de mitsonin gaun yang sukani fia strokskel bachat. Nga revayut ki insaniyat ifyayut pidir galux puna strokskel be hambanis ngatang gothoschan chachukchain. Yung ngatas los tongis na ngishwa shes los pi lochigi zostekaltet. Diloyanuk atimal inmi di nature piang yang strokchukpi la zokatutong gaus insaniyat la shante sabakchiktans ki ga chunse lashik cho lashigi fia smyardoigin. Nga sngingrdang yot ki di tsoksi miyuli thogi jiksmon nginse bachaw na ngambo namzi gyurluksun miyuli thogi ka dyubachik chacha na ngambo tabyar cha rgoshain. Rgakhan yulmiyun ngati wazir azamis di tsoksi bardo chacha mokka chans gyure आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी भारत रंगतुक्स चनशे मुहिम पे ऐलान बस ngati खुच्चन जमहूरियत मिक्सियत युलपान फेससां शरबा नचुंगनिस भारत रंगतुक्स चनशे ngati फ्लुक्स पेंग अनख्योसत चलागुन न खिदमातुनि मांगुन रंग युल खुरियान न गांडिया बे फ्लुक्सुन दोना सोमा टेक्नोलॉजी नि कोलजोक्सुनिस आत्मनिर्भर भारत यंग स्केते स्ट्रैटख्योसिन दी मिशन पे नंगजोंस इक्तिसाद लस्केत तांगमी दोना लस्खान फिंग मिफिया माइक्रो स्मॉल दोना मीडियम एंटरप्राइज सुन लायर ख्योमी दोना स्टार्टअप इकोसिस्टम यंग स्केते खुच्चनशे फिया फ्रोमाचिक गोम्बान लेनेन द्यून देतुस लस्थिर कतोल दनेन गान युली मिमां सुन खुंतेस दुनला खेरेनुत आत्मनिर्भर भारत सनालोस्तोंगिस ना इंगिशोर सकनिस सकपा भारत सोमर गेस्ट्रिट चिक्सचे तोंतक नयम्बो स्टुलियन गाव भारती कौमी दुनला छे बेसपेंग छोला सिरचिगिन चियाजरना ngатang sak cho tongon lakcheps befia sngi strachanut yuli grongpa gangma suhuliat gangma nangambو shante nangkhang igral bache kana khere saget pani yongkhen ngislok chochaun sakpa di lakchepsun yang deseotin soma bharati loksol jokchan samashik chefia ngates shes delux khurak yarga silong pengarga ba fiare yotkanunna aneun sak khuchan chochaunika fespas na tanganut di choksi bardonis ngati fia gahe ustad chigna choksla lasbat dius ngatang khuchan na hambachan chachukpat yang dana hamban ngambo bharatis fromachik lonyanuk chol lasun malenkhosit iqtisadi zgurluksun urchan sonsit yang waqs mangmoik na zgurluks khong margoshayot bi mazduri na sageti lonyanuk qanuni zostachi ka zgurluks na fantokchan chosin dis peranuk chang thethommet ki sarkar khurang chikchik saget pani yarga sifia waqfiyot saga zomsmochanyot pi dona manke tseskang unna kanayot pi shesi nizam beans gürlux khonchawin ga waqs mangmek na gürlux shitina zgaqskil sonsiyot kanin sana lostongis nangishi shesi policies saqafat na technology ka antang chawnangambo soma bharati smyangdo kalchain gaus bharat miyuli thogika shesi markashik choksla ngonchukchain Dis gürlux pus shesil kanuni nangjonsi kyutun dona sambaun sangsang base dunla fingse kong tsegangai fromachik bardon na zgratpa ngancha chochain di fraluksun gangmi lakchepsun ngatang sagi dunla ngonenut hunmetla chang takspa metpa yongspi di imtihan pe lokhori gyapna baharat dare snging chatmet balki snging strat chansonset اقتصادی گوکسیانوک یونیت پی گلگلون وقت نینچه چانوک فالت سونسین چهزرنا غتی اقتصاد پس یان اورون لخچپس بینید
rang tukchen di baharat pus dana yul kuryang COVID-19 sifia hudan shchosin dona dare mimangsla hudan taumi la sundulinut gaw tarikh yang ditoksi lokso la sirchik lusin rgastriti intizamiyan donar deluxe sifia las bakanonis dil la sirpu lakshefchen lushuk pifia gral nayambo las benut ngas rgastriti mimangs gangma Sethar Chachukpi Sarkari Khaskon Nazom se di Hudan Tong Zere Joabet. Yanti Sonluxpus Yantang Dun Lache Strolun Fingchain. Dare Baharat la Miyul Peng Pharmacy of the World Zerenut. Chezernang Ates di Narsox Poas Gakstangmi Dona di Natis Dokhar Fokhanuni Sontuxifia Fromachik Gastritun la Smanun na Rdeluxifia Kolbi Echalagun Kalenut. Dare Ates Ergastritun la COVID-19 hudawnang kalenut. Naningelo bardochan wakshiglus yang di bardon ngati donuk ljons mangmegnaos. Naning atanga sartak sika nangjons juxkanun nangsgrat pargos. Di nangjons juxkanunish mixun ngati hambachan shmakmunis changmi chokbas. Di tongon lakcheps ben ngati shmakmuni jawan ngishui stok nangsong qom ade hambachan jawanuni shazdena shakol chanut. Do song nasang ngatang thamomibe chatpe kar tanduks ngati difai shmakmyun army air force dona navy sagi del thutika ga tsoksi jixmon na zgrat pifia gralsirna la sirchan base date duks ngates miuli thogika ngati khomsunna chat chamdonika zadrul benyot chao chuchuksin ngates ngati aini mantarun sambiang rgala base khurbar goshain diungas serchik zerin amma yang serchik yantang sagal zabet ke ngates ngati cheskang e poik na choksla baba e qomi sambaun na khoi cheskang e zostauni ka zadrul bar goshain ngates chimiang gang siyot pi miggang ma fi phralux bar goshain sak choksa choks inchau ngati di jamhuriyati cho project chik lus bar goshain समाजी बराबरी जरबी तोनपु ngatangsak gamyul paun aneon khutmetun schedule tribe na schedule caste yang lugot khanun dona charma misoni tongonika lepchukchao in iqtisadi longpe choksa choksi matlapu rgyaba fyare yot khanun es suchigun na choks chachukpi mokan frotchukchawin ngatang na choksi emison la rox frotchukpi hlekmo sambaunis ngatiang shachik si khutun sketchukchain ngatangangmi dunmi lampeng fraternity yani galuks na shachik ngati akhlaqi khorchigin yung ngatangsak aini akhlaqi lampe ka dulet gaw baba sahib dr bhim rao ambedkaris sanal uston chikna rgubgyana ngishungis nargyati november ilzejbia constituent assembly anuk khuri aini shokbu frotchuk chana baspi taqrir pe anuk ngonchuk khanin khongas diu salfobas khanin ki constitutional morality matlab po insani rgala khomsun aini anuk rinchan jakchawin ngatangsak jamhuriye di jakzang po malla khong mifya chatak songsit ni sambeanuk bharat na fista yot khan ngati kaka phone na achenomona emi chonnar gastritunianuk felen yot pi ngati yulpaun qomi ngarin e fayulunya yot khan ngati bharat paun cheskang e fromachik longoneng lakchepchan songsit suna siyasi gobabe thonmo malsani kalhepsin khachi ki science fun shes civil society dona chongleni lasunyang mingbingchan songsiot khong sagis rangsose fayulun donar gastriti go thosluxchan chachukset di jamhuriye jakpus yanti atamesponi ami mal inmi disse kana yantanga juna salam zeret ni juna salam pu fespa base ngati armored forces paramilitary forces dona police panlain gaun kuntinang khangman na thagrins dukse di choksi khortang sun malla khongmat ni fespa juna salam pu ade jawanun saga frotmochan sonshik ngas jamhuri di jakpo nazom se yang serchik yantang saga mubarakbad zeret ujju jai hind
जय हिंद।